cɔrno ka tugu bila Bamakɔ kura lycée ba la k'u datugu o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ il paraît que ko plainte caman ba de donna polisi dɔw kama k'a fɔ ko tribunal ye baara kɛ dɛ mais avant que baara ka kɛ cɔrno plainte de donna polisiw kama wa o plainte ninnu o tɛ maa wɛrɛ ka plainte ye dɛ ko parents n'o ye somɔgɔw ye olu de wulila ka taa plainte don tribunal la k'a fɔ k'olu ye wari sara ko k'a fɔ ko polisi dɔw ye nafolo minɛ u la ko polisiya concours mun bɛna kɛ k'u n'u denw ta ko k'a don polisiya la ko malheureusement k'u ka wari dunna wa u denw ma kɛ polisi ye donc procureur ko mais o bɛ se ka kɛ cogo di donc u wulila u ye ɲɛɲinini kɛ donc cɔrno ɲɛɲinini kɔnɔna la a yala k'a fɔ ko polisiw dɔrɔn tɛ dɛ ko corps habillé camanba de b'a la polisiw b'a la gendarmew b'a la armée de terre b'a la sapeur pompier b'a la corps habillé o ye minnu bɛ fini don ko camanba de b'a la et il paraît que millions caman des dizaines de millions ko jajaja maa minnu b'a ko ɲɛma ko o wari o nafolo de taara ka d'u ma usa bon cɔrno ne bɛ fɛ i dɔgɔnin ka taa i bɛna ni 3 millions ye u b'a fɔ dɔ ye ne bɛ fɛ i den ka taa i bɛna ni 2 millions ye ala cɛ ko jamana bɛ jɔ cogo di bon cɔrno le Mali c'est un vaste chantier c'est pour ça que non mais c'est pas possible c'est-à-dire ni maloya de ye quoi mais urgence bɛ fan bɛɛ de insécurité dɔrɔn tɛ dɛ bon est-ce que tu vois comment la corruption la non mais lakana na corruption man ka kɛ wari namara man ka kɛ ko lakana yɔrɔ c'est sariya o yɔrɔ in yɛrɛ de kan ka to yen ka to yen quoi ka kɛ tilennenya kɔnɔ minnu n'a ka kan ka d'u ma lakana ani école karamɔgɔya sara parce que an y'a ye k'a fɔ hali école la diplôme bɛ di parce que wari bɛ sara concours la namara bɛ kɛ wari bɛ sara en même temps hali fonction publique concours la walasa hali ka kɛ enseignant ou bien fɛn wɛrɛ cɔrno hali dɔgɔtɔrɔya concours la wari bɛ sara ni ça c'est très dangereux cɔrno ni e taara dɔgɔtɔrɔya pardon ni e taara ka taa wari sara dɔgɔtɔrɔya concours la cɔrno ni e tagara ni dɔ taara den de ma ni e y'o kɔnɔ fara n'a fɔra ko kɔnɔ kan ka fara ka jigin ne y'a fara ka yɛlɛ e m'o tigi faga a y'a fa wallahi donc il faut qu'on fasse énormément attention secteur dɔw bɛ yen nɔ cɔrno an y'o ye k'u to yen quoi mais malheureusement il y a trop de corruption au Mali trop c'est pas bon donc o de y'a to quelque part an ka sariya tigilamɔgɔw filɛ nin ye hali n'u ka baara u bɛ ka kɛ cogo min na n'a méthode m'i diya cɔrno n'a méthode m'i diya i b'u faamuya quoi tu comprends pourquoi les Maliens ont soif de justice wallahi ninnu n'a ɲɔgɔnna caman donc cɔrno o hukumu kɔnɔna la communicati parquet wulila k'i jɔ i y'a fɔ cogo min na u ni BJ ani 5e arrondissement mɔgɔw u wulila u ye enquête kɛ donc enquête kɛlen cɔrno u ye fonctionnaire de police caman minɛ cɔrno k'u datugu k'u bila sous mandat de dépôt k'a fɔ k'u ye wale min kɛ ko wale malgré que u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don k'u ye wale min kɛ ko wale cɛjuguba de don donc a man kan Mali sariya kɛlen don k'a kɔn u tɛ se ka jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini donc cɔrno o kɔfɛ il paraît que ko depuis très longtemps communicati parquet ko agent minnu ni o ye polisiw ye olu minnu wulilen don ka nin baara cɛjugu kɛ k'u kun kɛlen don ka olu de nɔ minɛ mais dernièrement ko procureur ko parents d'élèves ma somɔgɔw minnu bɛ yen nɔ ani minnu bɛ concours kɛ o somɔgɔw ko bon ko bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne y'a ye aw la ko maa taara ka taa wari sara parce que ni ɲangini bɛ kɛ cɔrno ni corruption bɛ kɛ élément fila de bɛ yen il y a le corrompu et il y a le corrupteur maa mun bɛ taa ka taa surafɛn di ani mun b'a minɛ donc minnu b'a minɛ an y'u minɛ k'u datugu mais siɲɛ wɛrɛ n'an m'aw denw encouragé u ka kalan kɛ u ka ko in sɔrɔ n'u yɛrɛ wasiji ye n'aw wulila de k'aw bɛ taa wari di n bɛ polisiw minɛ k'u datugu wa a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ MCA la yen cɔrno ne yɛrɛ bolo procureur sumayara o fɛ procureur sumayara parce que procureur kan ka hali c'est à dire que parents minnu somɔgɔw minnu bɛ kariya ka taa wari di walasa u balimaw ou bien u denw ka passer ni concours là ils sont aussi fautifs que les agents qui ont reçu l'argent parce que n'i y'a jateminɛ olu fila bɛ sariya sɔrɔ mais bien sûr ça c'est le corrupteur et le corrompu donc u k'u minɛ mais i b'a sɔrɔ caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn dɔw bɛ u t'a dɔn mais cɔrno malheureusement dans le droit qu'est-ce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi bɛɛ kan ka bɔ sariya kalama kosɛbɛ donc n'i t'a dɔn o y'i kungo de ye sariya kɔni ko k'i kan ka bɔ a kalama donc dorénavant procureur ye ci min d'u ma je suis sûr et certain que a y'u dissuader siɲɛ wɛrɛ ou bien ni mɔgɔ minnu y'an ka émission lamɛn u b'a dɔn k'a fɔ ne man ka taa wari sara walasa Kari Masina ka passer ni concours la ou bien a ka se sɔrɔ nin ko in na ne y'a kɛ dɔrɔn n yɛrɛ bɛ se ka sariya sɔsɔ tiɲɛ don donc tout le monde est prévenu maintenant procureur ko ten dɛ aw kana taa wari di maa ma dɛ ko n'u ye maa o maa minɛ e de nani i plaignait k'a fɔ polisi ɲɛmaa dɔ ye n ka wari minɛ gendarme ɲɛmaa dɔ ye n ka wari minɛ walima baccalauréat la n kɛtɔ ka bac san ka di n den ma ou bien n den passé tɔ fonction publique sira dɔ kan n taara wari sara ka t'i plaigner
k'i ye corrupteur de ye i fana bɛ minɛ ko bɛ minɛ ko procureur y'a daminɛ dɛ procureur y'a daminɛ dɛ k'a sɔrɔ mɛ ko bɛɛ bɛ minɛ ayi non k'a commencera ka parent dɔw yɛrɛ poursuivre voilà k'a commencera ka parent dɔw poursuivre très bien donc bɛɛ k'i janto ni maa mun bɛ concours kɛ i wasi la n'i ma policier concours sɔrɔ cɔrɔ taa gendarmerie kɛ n'i m'o sɔrɔ taa armée de terre la ni dɛsɛr'o la cɔrɔ concours ka ca wallahi concours ka ca pourquoi tu te sens obligé k'a fɔ k'i bɛna fɛn san et puis tant qu'an ma nin dabila an tɛ se ka taa ɲɛ olu ma an tɛ se ka taa ɲɛ e n'a fɔra concours bɛɛ cɔrɔ hali magistrature concours ni fɛnw na m'a fɔ k'a bɛ kɛ hali sisan a prévu kɔni tɛ n bolo mais cɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ kɛ hali yen kiiritigɛlaw yɛrɛ ko avocat concours yɛrɛ la ko wari fɛnɛ bɛ di baro m'a fɔ k'a prévu bɛ n bolo dɛ ka je précise ka préciser dɛ m'a préciser kiiritigɛlaw ka ko ma nɔgɔ mais a cogo na de toute façon FM poste n'o ye faculté de médecine ye mais a bɛ kɛ yen nɔ hali o don an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛra yen nɔ a bɛ kɛ fan bɛɛ dans tous les secteurs wa finitigilakaw fɛnɛ ta ka jugu n'a bɛɛ ye élèves policiers minnu n'u nana ouverture média ka na k'u plaigner k'u ye concours sɔrɔ u tɔgɔ bɛ liste kan u ye visitew kɛ u ye concours fɔlɔ sɔrɔ ka filanan sɔrɔ sabanan u tɔgɔ taara bɔ liste la cɔrɔ k'u ka taa maa wɛrɛw ta ko dɔw kun échouera ko mais k'u taara ka taa sɔrɔ olu tɔgɔw bɛ yen nɔ olu minnu passera olu tɔgɔ bɔ yen ni namara tɛ e bɛ se k'o faamuya cogo di mais ɲɛmaa de bɛ ka miiri mun na nin ko in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na est ce que ni a fɔra corrupteur ni kangari dara olu est ce que maa bɛna bɔ nin ko in kalama mun de kan ka kɛ walasa nin ko in a ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka bɔ a kalama cogo par exemple corrupteur de kɛra sababu ye maa minnu ye wari ninnu minɛ o tɛ wa mais u bɛɛ nɔ don u bɛɛ nɔ don oui mais olu de kɛra sababu ye pour que procureur ka bɔ a kalama tiɲɛ dɛ parce que olu de taara ka plainte don o mais maintenant mun de bɛ se ka kɛ pour que bɔ ka k'a bɛɛ kalama mun de kan ka kɛ exactement parce que il faut que service dɔ man ka bila en place ka ko ninnu ɲɛɲini service bɛɛ la non cɔrɔ comme corrupteur ci duuru ma sisan donc maa minnu fana dénoncera olu fana nana ka datugu donc siɲɛ wɛrɛ i bɛ taa procureur fɛ yen nɔ a kɛra Mali procureur Touré kelen tɛ dɛ i bɛ taa procureur fɛ yen i bɛ taa polisi la k'a fɔ ko karisa n ka wari ɲagami a ko k'a bɛ n den bila ka taga polisiya la ou bien sɔrɔsiya la cɔrɔ yanni ka tila i ka kuma la dɔrɔn u b'a fɔ ko non o bɛ minɛ o tigi tigɛ la u bɛ taga ɲɛ u t'i di procureur ma procureur ye mandat da ka t'i déposer n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ e b'a fɔ ni n taara n ka wari di c'est à mes risques et périls o tɛ dɔwɛrɛ ye est ce que ni n taara wari di n'a ma ɲɛ n tɛna perdre a fila bɛɛ la n den ma kɛ polisi ye a ma kɛ sɔrɔsi ye wa n ka wari fɛnɛ tiɲɛna n'o bɛ bɛɛ hakili la cogo min mɔgɔ si t'a ka wari di parce que au départ n'u tagara u b'a fɔ ɲɛna non problème t'a la n'a ma ɲɛna wa an b'i ka wari segin o de tɛ fɔ wa donc n'i b'a dɔn k'a fɔ i b'i ka wari perdre i tɛ se ka t'i plaigner procureur fɛ i tɛ se ka taa polisi la cɔrɔ i ka wari i b'a to yen i den a bɛ effort kɛ walasa a ka passer concours wallahi maliyɛnw tant que an ma nin fugariya ninnu dabila an bɛ si sigi kuma kan an ka jamana a tɛ bɔ nɔgɔ la cɔrɔ bɛ segin a kan n bɛ n kan kɔrɔta an bɛ jamana ɲɛnɛma fɛn fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ u bɛɛ ye sɛbɛ de kɛ an bɛ jamana ɲɛnɛma fɛn fɛn dɔn k'an bɛ fɛ an ka k'u ɲɔgɔn ye walahi maliyɛnw u ye sonyɛni manamana ko bengani walew u y'o de kɛlɛ fɔlɔ u ka baarakɛyɔrɔ kan an bɛ foli lase Touré a n'a ka cɛdenw ma an bɛ foli lase Mali tribunal ŋanaw bɛɛ ma procureur ŋanaw minnu wulilen don k'u jɔ kunnafonidilaw b'u kɔ wa an b'u sama ni dugawu ye baaraw ka daminɛ an mago bɛ Mali kura mun na an ɲɛ b'a taasiraw la dɔ ka fara a kan ni sariya ye baara kɛ ka ɲɛ dɔrɔn o ye hɛrɛ sɔrɔlen ye o ye dususuma sɔrɔlen ye maa bɛ se ka taa cogo di ka taa nafolo di k'e den ka taa polisiya la ni kisɛci daminɛna o tɛ boli ka taa dogo gabakuru kɔfɛ e bɛ se ka t'i denkɛ ta cogo di ko ka kɛ sɔrɔsi ye k'i bɛ miliyɔn 1 ni miliyɔn 2 di n'o fara i bɛ n'i sigi ka kasi e maliyɛnw n'an ma sabali ka hinɛ jamana in na ka jamana in dɔn k'a dɔn k'a fɔ jamana in ka taa ɲɛ faamaw dɔrɔn de an bɛɛ nɔ b'a la o de y'a to ne bɛ segin kɔrɔfɔ kan n ko Mali ka bɔ nɔgɔ la ce n'est pas seulement minnu bɛ fanga la dɛ olu dɔrɔn tɛ dɛ tiɲɛ don olu kan ka belebeleba kɛ tiɲɛ don olu kan ka lajɛ ka yɛlɛma caman don u ka baarakɛtaw la nka anw minnu ye dugumamaw ye n'anw fana m'an jogo yɛlɛma